Tipraleno hijack claye Greater Tipraleni mungtu buzaka Council wo Greater Tipraleni resolution pass angmanono Greater Tipralen bill pass klajaka hanai hasteni lukurongno thokaika 2023 bidan sabha jongmarino nahari se samung klai tongo angphayung produt sangrong shala rajakhor agoliwo kaisa kokthum panda klaye obahaina kokse jamung tisaka Tipra mothabai sikango mars klainer bodol IPF tipraha Sangrong salo rajakhor agulini sakbaithang taku binoy debermani tongthainogo kaisa kokthum panda ringai Tipra mothon chairman maharaja product kishor tei Tipra mothoni mungoi dal bidal koksil jamung tisaka Tipra mothabai sikango mars khlainai bodol IPF tipraha kokthum pandao kok sana thangai IPF tipraha bodolni president binoy deberma saka Power of Finance bagai simino Tipralen ni mungno naharei tongo kisasek thengkreng bodol phiaba borokni political future krei oboni bagino habango phaimani bisi thamni yagulo phano bodolni khoroksa MLA asuk thai yakanani nangkha oboni yagulo borokni Tipraleno hijack khlaiei haino hai habo ongkhorka taku kusu product edisi songbariwo koplai engmani yagulo CEM engnani hnei hasteni lukurongno imang phunugui burna harmani yagulo hasteni lukurongno bisas gatokota khlaikya taku kusu product hnei koksil jamung tisaka IPF Tipraha bodolni president Binoy Deberma Tipralen demand no tiyei ba Tipralen no issue khai sini Tipra saroni jara jatini hamkrai naiya শুধুমাত্র পাওয়ার অফ ফাইনানি বাগৈ বরং আপনি ইস্যু খাই পাওয়ার অফ ফাই সপैले অথচ ফাইমানি পরে जों एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण माखाजे बरक तिप्रालेननि बागैया तिप्रासानि बागैया শুধুমাত্র निजेनि स्वार्थ सिद्धि এবং মন্ত্রী জানানোর বাগै ফাই সপैले বনি বাগैनो তিনি तिप्रासारक জনগণ বুঝিছিতুন শুধুমাত্র ইস্যুটি সময় বাইয়া আ ইস্যু না ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগৈ যে স্ট্র্যাটেজি যে ধৈর্য যে স্বার্থ ত্যাগ যে কুবুই আবরো খাইজায় অন্তকা তাবো নিনি বই বিশ্বাস খাইতন খাইয়াতন 2009 সালে যখন Tipralen ইস্যু খাই IPF টি পুনর্গঠন উংখা তখন তাবুক আনি লগি গরি বুদ্ধ দেববর্মা আগে CM চাই থাকা ব যে জায়গাপান দংথুন ববাইকনি খেয়া কই পুইলা সেকাং বন বিনি আরো থাঙ্গিয়া কই NC দেববর্মা ব তাকু করা NC দেববর্মা বন প্রেসিডেন্ট বানগৈ চং ফাইদি কুতাই কোনো মন্ত্রী তন্ত্র লিয়া MLA সিপ লিয়া নিজিনি স্বার্থ লিয়া Tiprasarok পাইনান দংখা বংনি হা পাইজাক বরক পাইজাক বংনি ও হা পৃথিবী সাকা তংনানি বাগৈ যে যে দরকার রাখমানি আবুর বংনি আগো করিখা যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা বনিয়াগো থাংসকা নিনি অর্থনৈতিক ক্ষমতা বনিয়াগ থাংসকা বিচার ব্যবস্থা বুঝেছনা বিচার ব্যবস্থা বিচার খাইদিছিরা কোন বিচার থাংসকা নিনি সামাজিক পরিকাঠামো আবো করিখা নিনি আবো সারাবো নিনি পুলিশি ব্যবস্থা আবচিনিয়াও করিখা জগত্তন বনিয়াগো থাংসকা হা কমাখা বড় কমাখা এমত অবস্থায় ফাইদি এডিসিনো সিমিনফানো আবলে চিনি মেজরিটি দংখবলা जों Tiprasa আপতি হিনই খাইলি মানসি আ জরাও কিন্তু আপনো দাইবাট খাইয়া কই যেটা Tiprasa যত Tiprasa সানা আমনো আ দিমান্ন আমনো একমাত্র বাজিনার নাম তং হই আপনো দাইবাট খাই NC দেববর্মা আনি তাকু গগরা বড় ভাই মন্ত্রী চা ফাইকা বনাং ব গসিতন গসিয়াতন 2016 2015 2017 গাড়ি একসঙ্গে থামে করুন বারেবার কোনো অপকসা কাম নং Tiprasarok পাই তাই ডিপ্লোমেসি Tiprasarok তাই বিশ্বাসঘাতকতা খাইছিতন আপ্রো চুপ খাতু তং তং
आनी कौन विश्वास खाइया बा आनो बुका ही ना बापुरो किंतु 3 बছর পরে ताक एमएलए पदतिया खैका बुन आते ही खनाला निनी समस्त एडिसी अंचलनि याकुमनि हा आबो ताक सरक थांबाय क्या रिखाते याकुम बसंनानि जागा फान रिखा बुन आरो जारो थां सकका बरक साइया बन थिं टें हिलायागी किंतु आंले खा खयो शुधुमात्र निजिनि इंटरेस्ट निजिनि सेल्फ नंगो सेल्फ सेंटर आबुन बागिनो तिनी बरनि माहाय दसा एवं बंनि पलिटिकल कोनो फ्यूचर करी पलिटिकल कोनो फ्यूचर करी बंनि ताबो आबुन हाइजेक खई ताखो कुसु प्रद्युत देबर्मा कारण मो बयस आनी 63 বছর চলে दङ किन्तु ताबो 63 ইয়ার চলে दङ बसा साना थांनाय बसाय बाक्सासि बो फै ताबो आतिब्रालना हाइजेक खै ग्रेटर तिब्रालयान हिसाबै क्या एवं एडिसी इलेक्शन जागा जागा मथे कैंपेन खैगा जे যদি तिब्रा मथे क्षमताय फैगाखै आं नाजों सीएम नाय जों थांसासै सानो थांजां बायदि थांजां होगै जों दिन अधिकारन मामायनाय कक साइ फै सफैगे फाइ दाबो तामनुखा एडिसी क्षमता फै सफैगे बजे विभिन्न जगह प्रेस मिट नरबो खोनागोना प्रेस मिट दगो कैंपेन दगो सामने आं सीएम नाय एडिसीओ सीएम पुसनी एकटा मर्यादा सम्पन्न एकटा पुस आ जायगा যদি অসই মসই বর্ম লিখাঙ্গাই আপনি মর্যাদা কমিও এবং বনি যে অ্যাক্টিভিটিস सीएम হিসেবে আবো করিং থাম যখন पावर ऑफ फाइसो कोई যখন सीएम पुस नाहालिया आफ्रोकैनो सारा तिरप्राणी जनसाधारण लोग फ्रास्ट्रेशन भुगिखा दुख नांगजों बैखा जों तो मते बागै मथाना बुट दिमाया जों तो बन सीएम नायना बक्से बुट दिमानि आरो हयते आं बनो प्रद्युत आनी ताखो कुसो प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर विश्वासगतबता जनगण भाई आप हयते आंबो खाइ दिखा कक्थुम पांडावा आईपीएफ तिप्रा हाबदलनि प्रेसिडेंट बिनय देबरमा तेबो कक्सिल चामुंति साका हापंगो फाइमानि तांनि यागुलो लाई थांनाय 25 जुन सालमारिवो काउन्सिल पास खालायजाखा ग्रेटर तिप्रालेनि रिजल्यूशन फियाबो एडिसिनि काउन्सिल ग्रेटर तिप्रालेनि रिजल्यूशन पास अंमाननो ग्रेटर तिप्रालेनि बिल पास खालायजाखा हनै हास्टेनि लुकरंनो महादुका खालायख्या बर 2023 नि विधानसभा संबारिनो नाहारै सिमिनो सामुं खालायि दङ महाराजा प्रदुत किशोर हनै अबनी लगे लगे बो तेबो कक्सिल चामुंति साका एनसी देबरमा 3 বছর के खतम प्रदुत की 2 বছর के खतम ओंगै मानया हनै बिजिं गोनां कक साका आईपीएफ तिप्रा हाबदलनि प्रेसिडेंट बिनय देबरमा बर फाइ प्राय 2 मास संखा लाज लागिना 2 मास क्षमता फाइ सबै माने बो जागा जागा सामान दं जों जदि क्षमताय फाइ सबै गंगकै प्रथम अधिवेशन काउंसिल नि आ जगाओ निनि ग्रेटर तिब्रालेन नि बिल पास खाइनाय आ कक साला दं ओके गत जून मास नि इको बेसि दिन तिनि 1 तारिख जुलाई से 24-25 बंगनि काउंसिल खा आ काउंसिल ताम नुखाइबा एकटा रेजुलेशन पास खा आओ जों तिब्रासारो ग्रेटर तिब्रालेन नायो जों सानो ओ जेबर पास खालि माने रिजोल्यूशन प्रपोजल से किन्तु आबो तिनी तांनि मा सागाहेबा जनसाधारण साइमानसि दं अच्छा रिजोल्यूशन बाय बिल ताम डिफरेंस दं रेजुलेशन बाय कासे अबन साना बागे न तिनी दिमाने आं जाते करे नरक जरा और नरक समाजे विभिन्न জায়গা थांगे জায়গাनि विभिन्न थाके विभिन्न खबर कालेक्शन है रक एवं विभिन्न गतानान रक साइमाने रक नंनि माध्यमे जाते जनसाधारण साइमानथन कखनो ताबो रिजोल्यूशन पास खैया
प्रपोजल पास की क्या जतनो आबनो और मोबाइल बिल पास के गई साइड का तब रिजोल्यूशन बाय बिल दाम पार्थक्य दं रिजोल्यूशन का इनका कि छुया शुद्ध मात्र सालायगा नोंदिनि आगोला थाना दे आगुलि थाना दे फाय थानाय आबो खायनि रिजोल्यूशन जों थानाव थानाय किन्तु যখন बिल पास होगाय যখন बिल पास होगाय आबोनि कतगुला नियम नीति दंगो आबोनि नीति नियम का आंते स्पष्ट खाय साना बागै बिल पास होगाय नि प्रथम न बनि 2 तारिखो पास खैनानि आ बिल दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय दाम बागै पास खैनानि इगो जगह যখন पार्लियामेंट तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खेप्रो आपनो बिनि हेडिंग तो निखा दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नंबर 47 आपति हि एकटा बिनि हेडलाइन मारो आबुंखा ओ जगह कोनो हेडलाइन करै बफुर ताम नै करै एरबरके 2 नम्बर हिंगा बबत ब साबु में पास खैजगनाय आवश्यक दङ काउंसिल में पास खैजगनाय काउंसिल पास खैजगनाय स्टेट नि एसेंबली पास खैजगनाय पार्लियामेंट आबो स्पष्ट कै मास होयो एवं आबोनि परे थाङो आबो 2 तारिख सिम इमप्लिमेंट नंनाय आबो मासाव साजा कर कोनो साजा करै सोदमाने जों नायो आबोसे आबो जनसाधारण काहाम के बुझे ना एक बिल बे एक रिजोल्यूशन प्रपोजल बे एक बिल যখন নিনি পার্লামেন্টে কাও যখন নিনি অ্যাসেম্বলি কাও যখন কাউন্সিল কাও আবো ইন ডিটেইলস মাসিউ নিনি আবো যখন নং বাই বেখানো তারিখ লিখা হেডলাইন লিখা এরপরে খাই নিনি সাবো পাস খাইনে লিখা এরপরে খাই টাম ব্যাপারে লিখা বফুরু আবো ইমপ্লিমেন্ট নাই আবো লিখা আবো খাই আফুরি বেখানো तामनि व्यापारो बनो बाहायके इमप्लिमेंट खैना आबो डिटेल्स मा थाङो आबो साबाय क्या बाहाय बाहायके इमप्लिमेंट खैनाय आबोनो परे खैनो आ बिल आइनो परेनो दं हकाय निनि साबो एफेक्ट नाय आबो मासाव निरमनि ताबो ब सामन्त जोंबाय दिदको दिन आलोचना खैले क्या आं तो 8 तारिख पर्यन्त मठाओ किन्तु बेनि तमुं चामुं बेनि जे डिक्टेटरशिप बेनि बादेते के बो कक साइमिया एवं बो जे त्रिपुरालेण्डिया बो बिनि नाहामान जुदा आबं स्पष्ट को साइमानैसे आं साइमान दङ जों तिनि त्रिपुरा साइमान दङ पावर फाइनाय किन्तु जों दंबुयो म त्रिपुरासानि बागै एकटा बिराद ध्वंसनि कासनाय दङ तिनि कोनो कक साना दंलिया ताबुक जेमन आईपीएफ तिरक एन सिजन मेबार सं कोनो कक साना करे बर साइमा कामो म जे प्रद्युत जे दरबार खाय दंमोन बर साइमा के सारा गया बर आबो खाय खिमन दङ आबो नै ताबुक नंबो प्रोसेस ति आबो खायनाय खायगांगे आरो नियम दं नङा आरो काउन्सिल तमं आइन खाके आबो 4 वीक संगे नों राज्यपालनि आरो मा रहनाय राज्यपाल रहोबाय खांगे आबो जुदि राज्यपाल माने तो राज्यपाल खा स्टेट नि असेंबली नि जिनि कतर चीफ मिनिस्टर नि कखनो जे काम खायो आबो न बुझिना न किन्तु राज्यपाल नि बसयचे किछु खाइनिया যদি आ बिलो एसेंट खागाय सम्मति गाबन खागाय तबे ना आबो एगे ओरो निनि जेहेतु रिजोल्यूशन छे आबो बर पाथने कोनो कक फैया एवं राज्य बन्धानिबो सम्मति मानानै कग्या एवं जेहेतु त्रिपुरा राज्यनि वासा बांथांगा आ जागाव बिनि कगनि बदे बसामा मदे जदि बब निर्दिष्ट किछु साजे बिल सना नाम किन्तु ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब मा सानाय निनि लैंड लांखा बसिको त्रिपुरा लैंड लांखा त्रिपुरानि कोनो लैंड दं ताबो ब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानु बगि समग्र निनि त्रिपुरा लैंड
যদি সমগ্র ত্রিপুরা হিঙ্গিবা ও চাকলা রুশনগর ফাই সবাইনাই নিনা আসামি কতগুলো জেলা ফাই সবাইনাই আবো কোনো স্পষ্ট করে যদি এডিসি এরিয়া নি এডিসি এরিয়া যদি ত্রিপুরা লাইন রমনা হকাই নিনি বিনিরাজ প্লেস নন্দনগর নিনি কৃষ্ণনগর মম এরিয়া আনি গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন তংনাই নিব স্পষ্ট করে মাসানাই কিছু করি নতো কাবার খেগা দিন নয় এডিসি থানজাক 24-25 হেদেবা সুতরাং ম চিনি জনসাধারণ মহাদুকারি মানুষলাই এবং ম বিনি বাকি বিরাট একটা বিপর্যয় এবং গ্রেটেস্ট ডিজাস্টার বিনি বাকি একটা ডিস্ট্রাকশন টু ফাইনাই ম যেমন এনসি দেববর্মা বর্মরা পাহাড় ত্রিপুরালেন আচাইদি বারে বারিখা কিন্তু ওখানে নেই আপনার জনসাধারণ স্পষ্ট করে সানা দম জনগণ রমনাহা কাজে বিনি কর্মীরাও আওতি করেন মাঙায় কিন্তু 1 বছর যায় 2 বছর যায় 3 বছর কিছু ইয়া তাবো খাই শূন্য আইন তাকো প্রদ্যুৎ বাই আনি কোনো ব্যক্তিগত কোনো ক্লেশ করি বিনি কাহানি বাকি সানা নাই ব 25 তারিখ যেটা রেজলিউশন পাস খামানি আবনি আবু কি বিল নাকি প্রপোজাল এবং আবনি রেজুলেশন নি বসে এফেক্ট দं বিল নি বাহাই दं আবো স্পষ্ট করে সানা নাই সায়াকে কিন্তু বিনেন বনা দেরা নাই আ জনসাধারণ বাদিন মিটিং মিছিল খাইয়া কই সাকাতিনি ত্রিপুরালেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন বিল পাস খাইনে জনগণ আশা খাইনে যে আউ ইনখানে নাই 1 বছর থাকা ইয়া 2 বছর থাকা ইয়া এবং বাদিন যখন নিনে কাউন্সিল নি আরো কক সাবে আগই যখন ফাইসো পইও বা একটা বাইরে একটা মিটিং খেয়ে দেবা খাখা গিয়া আদিন 18 মাস সময় দিন আবার অর্থ তামো ও টেস্ট না হাজার টেস্ট না হাজার টেস্ট নি ইলেকশন আদা থাঙ্গি ব নিনে এমএলএ চাওই আর মন্দির জানা স্টেট 18 মাসই দংমাই হাঙ্গাকাই एनसी देवबर्मा 3 বছরে খতম প্রদ্যুৎ কি 2 বছরে খতম নিয়া अब কি जों नाहार दंनाय বিরোধী দল নাহার দंनाय বনা হাইনো যা বিনি সারি সিরিখবি আবো উম্মাইয়া ককথুম পান্ডাও বিনয় দেবরমানো কারিবো মানজাখা আইপিএফ ত্রিপুরা হাবদলনি হাসতে তাংফাং সুনাদন দেবরমা ববা হাইনো ত্রিপুরা মথানি সামু হুমনো তুইयै তিসাকা সেজাংমুং রাজখর আগুলিनि सिमी किरसानुनु ककथुम सिनि खरां